अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए बस ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23 और 24 अक्टूबर को रज़ाक इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए किंजा कोला कंपनी के लिए सेल्समैन कम डाइना ड्राइवर चाहिए जिनके वीज़े के टोटल अखराजात 1,75,000 रुपये हैं, बमाए टिकट बमाए प्रोटेक्टर। इनकी सैलरी 2000 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 20 अक्टूबर को विजन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। वीज़ा फ्री है, टिकट फ्री है। सऊदी अरब के लिए स्काफ फोल्डिंग सुपरवाइजर चाहिए। सैलरी 9000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। EQC एंड सुपरवाइजर चाहिए। सैलरी 15,700 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। QC कोटिंग सुपरवाइजर चाहिए। सैलरी 15,700 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। QC वेल्डिंग मैकेनिक चाहिए। QC इंस्पेक्टर चाहिए। सैलरी 12,500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। सैलरी 8,000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। QC इलेक्ट्रिकल QC इंस्पेक्टर चाहिए। सैलरी 10,300 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। QC इंस्ट्रूमेंट इंस्पेक्टर चाहिए। सैलरी 10,300 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। सेफ्टी सुपरवाइजर चाहिए। सैलरी 10,000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। QC कोटिंग इंस्पेक्टर चाहिए। सैलरी 10,300 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। QC मैकेनिकल सुपरवाइजर चाहिए। सैलरी 15,000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। रिगर लेवल 1 चाहिए। सैलरी 10,000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। रिगर लेवल 2 चाहिए। सैलरी 8,000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और रिगर लेवल 3 चाहिए। सैलरी 8,000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके वीज़े फ्री हैं, टिकट फ्री है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। महबूब इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी पर आप अपनी CV सेंड कर सकते हैं। ये वीज़े ओमान के लिए हैं। ओमान के लिए मैसन ब्लॉक और प्लस्तर चाहिए। सैलरी 100 ओमानी रियाल प्लस खाना होगा। स्टील फिक्सर चाहिए। सैलरी 100 ओमानी रियाल प्लस खाना होगा। शटरिंग कारपेंटर चाहिए। सैलरी 100 ओमानी रियाल प्लस खाना होगा। वीज़े के टोटल अखराजात 3,80,000 रुपये हैं। इनका डेली 2 से 3 घंटे फिक्स ओवर टाइम होगा। ये 2 साल के वीजे हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 22 और 23 अक्टूबर को GCC ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए सेल्समैन कम ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 1700 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 20 अक्टूबर को GCC ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए मार्बल फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री लेबर चाहिए जिनकी सैलरी 1300 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और लेबर चाहिए। सैलरी 1300 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 25 अक्टूबर को मरवा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर छोटा लाहौर स्वाबी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए मार्बल फैक्ट्री के लिए स्टाफ चाहिए जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। कद 5 फुट और 5 इंच होना चाहिए। फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री लेबर चाहिए। मार्बल फैक्ट्री के लिए जिनकी सैलरी 1300 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। और लेबर ड्रिलिंग चाहिए जिनकी सैलरी 1300 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 26 अक्टूबर को स्किल एज ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए क्रेन ऑपरेटर ZRT 900 चाहिए। फ्रेश के लिए सैलरी 2500 सऊदी रियाल होगी। और टर्न के लिए सैलरी 3500 सऊदी रियाल होगी। और क्रेन ऑपरेटर ZRT 1300 चाहिए। फ्रेश की सैलरी 2500 सऊदी रियाल और टर्न की 3500 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 20 और 21 अक्टूबर को यूनियन मैन पावर सर्विसेज सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। वीज़े फ्री हैं। सऊदी अरब के लिए किंजा कोला कंपनी के लिए सेल्समैन कम ड्राइवर चाहिए जिनके वीज़े फ्री हैं। इनकी सैलरी 2000 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23 अक्टूबर को हरमैन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर न्याज़ बेग चौक लाहौर में होंगे।
یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے 3CC کمپنی کے لیے سٹاف چاہیے، ویزا فری ہے، ٹکٹ فری ہے۔ قطر کے لیے سائٹ سپروائزر پائپنگ چاہیے، سیلری 4000 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ FM پائپنگ چاہیے، سیلری 2100 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ CH پائپنگ چاہیے، سیلری 1800 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پائپ فیبریکیٹر چاہیے، سیلری 1650 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پائپ فٹر چاہیے، سیلری 1350 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سائٹ سپروائزر ویلڈنگ چاہیے، سیلری 4500 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سائٹ فورمین ویلڈنگ چاہیے، سیلری 3000 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور قطر کے لیے CH ویلڈنگ چاہیے، سیلری 2400 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ویزے فری ہیں، ٹکٹ فری ہے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 26 اکتوبر کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ہاؤس ڈرائیور چاہیے جن کی ٹوٹل داد 100 ہے۔ ان کی عمر 27 سال سے لے کے 45 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کی سیلری 1400 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 22 اکتوبر کو مغل اساکو ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے UAE دبئی کے لیے ہیں۔ UAE دبئی کے لیے سیمی گورنمنٹ کمپنی کے لیے کلینر چاہیے جن کی سیلری 1020 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 20 اکتوبر کو مغل اساکو ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کنزا کولا کمپنی کے لیے سیلز مین کم ڈرائیور چاہیے جن کے ویزے فری ہیں۔ ان کی سیلری 2000 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 21 اور 22 اکتوبر کو کائر ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹ لٹوں راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کار ڈیلیوری ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 2000 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کی عمر 25 سال سے لے کے 40 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 23 اور 24 اکتوبر کو کائر ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹ لٹوں راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے UAE دبئی کے لیے ہیں۔ UAE دبئی کے لیے ٹرانسکارڈ کمپنی کے لیے سیکورٹی گارڈ چاہیے، سیلری 1920 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ دبئی کے لیے ویئر ہاؤس ورکر چاہیے، سیلری 1000 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ویئر واچر چاہیے، سیلری 1025 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہاؤس کیپر چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ جنرل اسسٹنٹ چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ کچن سٹیورڈ چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ کلینر چاہیے، سیلری 800 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ میسن چاہیے، سیلری 1150 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ڈکٹ مین چاہیے، سیلری 1400 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور لیبر ہیلپر چاہیے، سیلری 800 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 20 اکتوبر کو نیو گوندل مین پاور بیورو سیٹ لٹوں راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے ترکی کے لیے ہیں۔ ترکی کے لیے آرگن گیس ویلڈر چاہیے، سیلری 27000 ترکی لیرہ پلس اوور ٹائم ہوگا۔ MAG ویلڈر چاہیے، سیلری 27000 لیرہ ہوگی۔ مکینیکل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 27000 لیرہ ہوگی۔ الیکٹریشین ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 27000 لیرہ ہوگی۔ پاؤڈر سپرے پینٹر چاہیے، سیلری 27000 ترکی لیرہ پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی ڈیوٹی 10 گھنٹے ہوگی۔ یہ 1 سال کے ویزے ہیں۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 20 اکتوبر کو نیو گوندل مین پاور بیورو سیٹ لٹوں راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے شاپنگ مال کے لیے سیلز مین چاہیے، سیلری 1400 قطری ریال ہوگی۔ سیلز اسسٹنٹ چاہیے، سیلری 1300 قطری ریال ہوگی۔ کیشیئر چاہیے، سیلری 1400 قطری ریال ہوگی۔ شیلف سٹاکر چاہیے، سیلری 1300 قطری ریال ہوگی۔ IT سٹاف چاہیے، سیلری 2500 قطری ریال ہوگی۔ ویب ڈیولپر چاہیے، سیلری 3000 قطری ریال ہوگی۔ بیکر کوک چاہیے، سیلری 1400 قطری ریال ہوگی۔ پیسٹری کام شیف چاہیے، سیلری 1400 قطری ریال ہوگی۔ ویڈیو ایڈیٹر چاہیے، سیلری 3000 قطری ریال ہوگی۔ انٹیریئر ڈیزائنر چاہیے، سیلری 3000 قطری ریال ہوگی۔ گرافک ڈیزائنر چاہیے، سیلری 2500 قطری ریال ہوگی۔ پروڈکٹ فوٹوگرافر چاہیے، سیلری 2500 قطری ریال ہوگی۔ ویژول مرچنڈائزر چاہیے، سیلری 2000 قطری ریال ہوگی۔ ویب اور ایپ ڈیولپر چاہیے، سیلری 3000 قطری ریال ہوگی۔ CCTV آپریٹر چاہیے، سیلری 1300 قطری ریال ہوگی۔ ٹیکنیشین AC چلر چاہیے، سیلری 1300 قطری ریال ہوگی۔ آرکڈ گیم ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1750 قطری ریال ہوگی۔ ڈیٹا انٹرپریٹر چاہیے، سیلری 1750 قطری ریال ہوگی۔ ERP ایپلیکیشن سپورٹ چاہیے، سیلری 3000 قطری ریال ہوگی۔ سیکورٹی گارڈ چاہیے، سیلری 1300 قطری ریال ہوگی۔ کسائی فش کٹر چاہیے، سیلری 1400 قطری ریال ہوگی۔ فرنیچر فٹر چاہیے، سیلری 1300 قطری ریال ہوگی۔
मैसन प्लम्बर चाहिए, सैलरी 1300 कतरी रियाल होगी। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1300 कतरी रियाल होगी। बिल्डिंग पेंटर चाहिए, सैलरी 1300 कतरी रियाल होगी। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 1300 कतरी रियाल होगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1300 कतरी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 20 अक्टूबर को BW ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए सेल्समैन कम ड्राइवर चाहिए, हैवी ड्यूटी पाकिस्तानी लाइसेंस होल्डर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी उम्र 40 साल तक होनी चाहिए। इनकी सैलरी 1700 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 20 और 21 अक्टूबर को हाशमी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े उज्बेकिस्तान के लिए हैं। उज्बेकिस्तान के लिए टेलर दर्जी चाहिए, सैलरी 400 अमेरिकी डॉलर होगी। आर्नर चाहिए, सैलरी 400 अमेरिकी डॉलर होगी। इनकी उम्र 21 साल से लेके 38 साल तक होनी चाहिए। ये 2 साल के वीज़े हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 20 अक्टूबर को इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट लंदन इस्लामाबाद में होंगे। और फरिश्ता एंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर इस्लामाबाद में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। वीज़े फ्री हैं। सऊदी अरब के लिए किंजा कोला कंपनी के लिए सेल्समैन कम डाइना ड्राइवर चाहिए, जिनकी उम्र 23 साल से लेके 40 साल तक होनी चाहिए। इनकी सैलरी 2000 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24 अक्टूबर को जद्दा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर न्याज़बेग चौक रावन रोड लाहौर में होंगे। दोस्तों, रोजाना जॉब और वीज़ा की डिटेल सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।